मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, एक के अकल, एक के बेअकली। इंसान दी अकल उदों अकल बनदी है जदों मेरे नबी दी अज़मत दे सामने वो कुर्बान हो जाए। अगर मेरे नबी दी अज़मत दे उत्ते किसे दी अकल सवाल उठाए, वो अकल नहीं, वो बेअकली है। कोई पूछे कि अकल की है, उन्हों कहना है कि वो अकल जेड़े मेरे नबी दी अज़मत ते कुर्बान हो जाए, नबी दी शान ते सवाल ना उठाए, वो अकल है। अगर कोई अकल मेरे नबी दे सामने खड़ा होके सवाल पैदा करे, हजूर दी शान ते सवाल पैदा करे, वो बेअकली है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ये शान है कि उस शान दे सामने रब आपदे कानून बदल देंदा है। रब आपदे कानून बदल देंदा है मेरे नबी दी शान वास्ते। इनू समझो, कानून है वे कि सूरज किधरों निकलता है? मशरक चों। किथों निकलता है सूरज? मशरक से निकलता है। ये अल्लाह का कानून है। लेकिन मेरे नबी चाहें कि या अल्लाह, अली की नमाज कज़ा होगी है और हजूर इशारा फरमाए, तो अल्लाह अपना कानून तोड़ता है और सूरज कहाँ से निकलता है फिर? मगरब से। और डुब्बिया सूरज सी, हजूर ने जदों इशारा फरमाया तो फिर वो किधरों चढ़ पिया? मगरब वल्लों। मगरब वल्लों सूरज चढ़दा है? नहीं। लेकिन मेरे नबी चाहन ते अल्लाह दा जेड़ा कानून है कि सूरज हमेशा मशरक से निकलता है, तो अल्लाह अपना कानून तोड़ देता है मेरे नबी की खुशी के लिए, और सूरज को कहाँ से तलू करता है? मगरब से। अल्लाह को अपना कानून तोड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। अपने महबूब की खुशी के लिए अल्लाह अपना कानून तोड़ता है। अकल की कहती है सूरज किधरों निकलेगा? मशरक चों। ठीक है। जदों हजूर दी शान दी गल आंदी है ते अकल किते पिछा रह जाती है। ते सूरज किधरों निकल रहा है? मगरब चों। ਇਹਦੇ ਚ किदी खुशी है? हजूर दी खुशी है। ठीक हो गया? इनू समझो गल नू। एक बंदा आंदा है, हजूर दावत देंदे ने, वो बकरियां चरान वाले, अल्लाह एक के बुतां दी पूजा छड्डते उस रब ते ईमान लाया। वो पता की कहंदा है? कहंदा है भी मैं ते तां ईमान लैके आवांगा अगर ओ दरिया दे परले पासे जिहड़ा पत्थर है, चंगा तगड़ा पत्थर है, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟੋ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰੇਗਾ ਕਿ ਡੁੱਬੇਗਾ? ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। अकल की कहती है वो डुब जाएगा। और हजूर इशारा फरमान ते वो पत्थर तैर के इस किनारे ते आ जाएगा। अल्लाह दा कानून जेड़ा है कि पत्थर को पानी में डूबना है, लेकिन हजूर की मर्जी हो कि पत्थर को तैर के इधर आना है, तो अल्लाह अपना वो कानून तोड़ देगा और पत्थर पानी पे तैर के आ जाएगा। और वो जो बंदा बकरियां चराने वाला है उसको क्या नसीब हो जाएगा? ईमान नसीब हो जाएगा। कारी साहब ईमान नसीब हो जाएगा उसको। जब अकल
दूर रह जाती है, नबी की अजमत वाज़े होती है, तो बंदे को ईमान नसीब हो जाता है। अल्लाह का कानून टूट रहा है इसमें, लेकिन रब को ये खुशी हो रही है कि मेरे नबी की शान बुलंद हो रही है। उसे अपने कानून टूटने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि खुशी है कि मेरे महबूब की शान बुलंद हो रही है। हुण अकल इत्थे मन नहीं रही, अकल कहती पत्थर डुबे ही डुबे, लेकिन रब मेरे नबी की शान उजागर कर रहा है कि पत्थर नहीं डुबेगा, क्योंकि मेरे महबूब का इशारा है। एक गल याद रखनी है हजरात, हजूर की शान तब बुलंद होती है और लोगों को ईमान तब नसीब होता है जब वो अपनी अक्लों को मेरे नबी के कदमों में रख के कुर्बान करते हैं। ठीक है, एक गल याद रखनी है, एक गल बड़े काम दी है, छोटी जी गल तुहाडी खिदमत च अर्ज करनी, एक मसला हल करना है। तुहानू गल उलमाए कराम ने सुनाई है, लेकिन वो गल हुण याद नहीं रखनी, काम बहुत अगे चला गया। वो गल की है, मिर्ज़ा कादियानी आया ते गोलड़ा शरीफ वाली सरकार जिहड़ी है उन्हें कहा कि तू इत्थे आके ते रावी दा रुख बदल, सानू पता लगे तू नबी है, कि रब दा कानून तोड़ के विखा है। रावी उधर चलदा पिया, परले पासे तूरा लिया, पानी ने तो रब दी मननी है ना, जे तू मनवा सकना तो मनवा, जिवें नबी पाक दा मौजूदा होया कि पानी ते पत्थर चलिया, तू पानी दा रुख मोड़ के दस है। ये सवाल नहीं करना, गल अगे चली गई है। गल कित्थे चली गई है? मैं एक मुल्क च बैठा, कोई दोस्त किसी मुल्क च बैठे, तुसी मुख्तलिफ मुल्क च बैठे, लेकिन असी एक जगह ते इकट्ठे हो गए हैं। अकल इत्थों तक आ गई है, लेकिन असी अकल तो काम ही नहीं लेना। जदों मेरे नबी दी शान दी गल आएगी, असी अकल एक पासे रख देनी है ते असी सिर्फ हजूर दी शान मननी है, क्योंकि मेरे नबी ने जो फरमाता वो अरफे आखिर है, जो अल्लाह ने फरमाता हो अरफे आखिर है। इस तो अगे साड़ी अकल दा कोई काम नहीं हैगा। अकल हैगी है मोबाइल बना अकल नाल, एटम बम बना अकल नाल, जदों मेरे नबी दी शान आ जाए तो अकल दा इस्तेमाल नहीं करना। क्या अकल ये मानदी है कि 18,000 साल का सफ़र मिराज का एक लम्हे च तय हो जाए? बिस्तर गर्म होवे, पानी चल रहा होवे वजू का, कुंडी हल रही होवे ते हजूर सारा कुछ मिराज करके वापस आ जाने नूं अकल मानदी है जी? दसो हाँ, अकल मानदी है? नहीं मानदी, नहीं मानदी। फिर भी असी ये ते यकीन रखने कि मेरे नबी की शान निकलती है। चों ये तुहानू 3-4 मिसालां दित्तियां ने, हज़ारां मिसालां इहो जिहियां ने जिथे अकल नहीं मानदी, लेकिन असी हजूर की शान मानने आ। ये मौका अगे आने वाला है। कित्थे अगे मौका आने वाला है? गल सुनिया जे, हजूर दे एक सहाबी की गल सुनिया जे। हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो, एक सहाबी ने खजूरा वेचते ने बाजार च, सिर ते टोकरी रख के खजूरा लै लो है। हजूर दी महफल लगी है, हजूर दी महफल दे विच एक खत आंदा है। वो खत लिखिया एक झूठे नबी ने, ना नबी दा मुसैलमा कज़ाब। वो खत ते 2 गल्लां लिखियां ने। गल्लां की ने 2 कि हजूर तुसी अपनी विसाल तो बाद ऐलान कर जाओ कि मैनू जिहड़ा है ना, विसाल तो बाद मैं नबी होवांगा तुहाडे तो बाद, या फिर अपनी जिंदगी च ये ऐलान कर दिओ कि अद्धे अरब दा मैं नबी हाँ ते अद्धे अरब दा तुसी नबी जे। ये गल करो। हजूर ने ना उहदा जवाब लिखिया।
ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐ ਮੁਸੈਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ, ਮੁਸੈਲਮਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਐ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮੈਣਾ ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ। ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਵਾਬ ਖਤ ਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਦਾ ਮੁਸੈਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਕੋਲ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲਾ ਬੇਲੀ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਮਰ 70-80 ਸਾਲ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਭਾਇਆ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਖਤ ਫੜਾਇਆ, ਜੋ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਸਿਹਾਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸੈਲਮਾ 80-70 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਥਾਪੀ ਏ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੈਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਖਤ ਫੜਾਇਆ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਖਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਐ ਮੁਸੈਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਝੂਠਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਝੂਠਾ, ਐ ਮੁਸਲਮਾ ਝੂਠੇ। ਉਹ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਲ ਰੱਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐ ਹਬੀਬ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਸੈਲਮਾ, ਮੇਰੇ 12 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿੜਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਖਾਂ? ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਤਾ। ਮੁਸੈਲਮਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਆਂਦਾ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਜ਼ਾਬ ਆ? ਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਏ। ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਲੁਹਾਤਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਲੁਹਾਤਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਏ। ਤੀਜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਵੀ ਲੁਹਾਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਲੈ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹੇ ਦੱਸ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਲੁਹਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਜ਼ਾਬ ਹਾਂ? ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦੁਆ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰੂਮੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਰੂਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਿਲੇ। ਤੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਤੇ। ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆਇਤ ਹੈ, 100 ਜਿੰਦਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ। 200 ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ हजूर ने फरमाया कि 200 दफ़ा कि मैं आखिरी नबी हाँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं। और अगर कोई बंदा आज जाके तुहानू ये गल कवे, मैं जिहड़ी गल शुरू च कीती उत्थे वापस आ जाओ, तुहानू आके गल कवे
ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਮਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੱਥਰ पे मुझे पानी पे पत्थर चला के विखा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੈ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅਕਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ। ठीक है, क्यों कि मेरे नबी पाक को ये कुदरतें अल्लाह ने अता पहले ही कर दी हुई हैं और हम उनको पहले मान चुके हैं। जो बंदा एक दफा मान ले, इकरार के बाद, इकरार कर लिया जब किसी चीज का, उसके बाद अगर आपने उसकी तफ्तीश शुरू की तो वो कुफर हो जाता है। अगर कोई बंदा कवे ए मुर्दा तेरा रब जिंदा कर दिया, जे मैं जिंदा कर दिया तो मैनू रब मन्नेगा, जे तू ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डिमांड कर ली कि तू मुर्दा जिंदा कर दे, ते जे उन्हें कर दिता तेनू तो रब मनना पै गया। तू की करना है, शाने रब दे अगे, शाने नबी दे अगे अपनी अकल कुर्बान कर दे। कोई तेनू जिड्डी वड्डी मर्जी गल करे आके, ਉਹਨੂੰ कहना तू दफाओ, साडा नबी एक के, साडा रब एक के, उन्हां वर्गा कोई ना सी ना है ना होएगा, तू दफाओ। क्योंकि ये शख्सियत आएगी अगे। ये शख्सियत कौन है? क्यामत दे नेड़े दज्जाल ने आना है। दज्जाल दे विच इन्नी ताकत होएगी कि मुर्दा जिंदा कर देगा, हैं उस दरिया दा रुख बदल देगा, और पत्थर जिहड़ा है वो पानी ते तैर के चलवा देगा, ये सारे काम कर देगा। ना तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਲੀਲ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਨਬੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मेरे अली दी सी कि वो रावी का रुख मोड़े, वो आज नहीं है, क्योंकि वो वक्त आ रहा है कि दज्जाल ये काम कर सकता है। इसलिए आपने ये बात जो है ये किसी से पूछनी नहीं है। कोई कहे, एक बंदा है वो आपदे पीरां कोल गया, कहंदा जी मैनू ना कल मरज़ई मिले ने, ते मरज़इयां ने एक गल कीती है कि तू मिर्ज़ा जड़ा है ना ਉਹਨੂੰ आखिरी ਉਹਨੂੰ नबी मन, ते या तू ये कर भी इस्तिखारा कर ते रब नू कह कि या अल्लाह मैनू विखा भी मिर्ज़ा जड़ा है वो नबी है कि नहीं। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ इस्तिखारा, मिर्ज़ा ਉਹਨੂੰ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ नबी बन के मिल पिया। ਉਹ ਆਪਦੇ पीर नू कहंदा दसो जी मिर्ज़ा तो हुण मैं इस्तिखारे तो बाद मैनू नबी मिलिया, हुण मैं नबी किनू मन्ना। पीरां ने कहा कि जदों तू ये यकीन कर लिया सी ना कि मैं इस्तिखारा करांगा ते मैनू पता लगेगा भी नबी है कि नहीं है, ते तू मेरे नबी दे आखिरी होण दी जिहड़ी शान है उहदे उत्ते शक कर बैठा सै। तेरे चों तेरा ईमान ही निकल गया सी, तू तां बेईमान उदों ही हो गया सै जदों तू बेईमान होया सै ते शैतान तेरे ख्वाब च आया सी, तू मोमन रह ही नहीं गया। बंदा मोमन रह ही नहीं जाता जदों हजूर दी शान दे उत्ते कोई शक करदा है। कोई बंदा आज ये गल कवे कि मैं नबी हूँ उसे वक्त काफर, या कोई ये गल कवे कि हजूर के बाद कोई नबी आ सकता है और हजूर की शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
وہ بندہ بھی کافر. اور وہ بندے کون نے جنہیں اپنی کتابیں سے لکھا ہے کہ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دیوبندیاں نے اپنی کتابیں سے گل لکھی ہے. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. قدرت رسول اللہ کی یہ ہے کہ حضور نے ماورائے عقل کم کر کے تانوں ایمان عطا فرمایا. تہاڈا ایمان تاں بچے گا جدوں تسی آپدی عقل میرے نبی دے اگے رکھ کے قربان کرو گے. یہ بڑی باریک گل ہے, اینو سمجھو. اپنی عقل نو میرے نبی دی شان دے اگے نہ آن دیا جے. کوئی عقلی سوال اٹھے میرے نبی دی شان دے وچ تے سمجھا جے بھی تہاڈی عقل بے عقلی ہو گئی ہے. اس واسطے جڑے مختلف انٹرنیٹ تے مولوی آندے نے بد عقیدہ, انہاں نو سنیا نہ کرو. کوئی ایسی گل تہاڈی عقل نہ من لوے جیڑی میرے نبی دی شان دے خلاف ہوے, اور تسی حضور دی اس حدیث دے بدلے کہ قیامت دے قرب دے وچ رات نو لوگ مومن ہون گے, دنے کافر ہون گے, دنے مومن ہون گے, رات نو کافر ہون گے. وہ کیڑی چیز ہے کہ عقل جڑی ہے میرے نبی دی شان دے اوتے کتے نہ آ جاوے. میرا خیال ہے کہ کسے حد تک تانوں میں پیغام پہنچان دے وچ کامیاب ہویا کہ اگر کوئی بندہ ایک کہے کہ جو تمہارے نبی نے کیا میں وہ کر سکتا ہوں, تم مجھ سے پوچھ لو, میں مردہ بھی زندہ کر سکتا ہوں, میں پانی کو بھی پتھر پہ چلا سکتا ہوں, میں درخت سے پھل بھی لے سکتا ہوں, فوری طور پہ لگیں گے جیسے انہوں نے کھجوریں اگائی ہیں. اندے چو کنے بندے کہن گے بھی کر کے وکھا؟ تواڈے چ کوئی کہے گا؟ تواڈے چ کوئی نہیں کہے گا. کیوں؟ وہ اسی من چکے ہیں. کفر اقرار کے بعد تحقیق کفر ہے. تسی نبی پاک نو من چکے ہو, دوبارہ تحقیق کرن لگ پو گے, تسی کافر ہو جاؤ. تسی کہنا نہیں تو جا جدروں دی بلائیں دفع ہو. ٹھیک ہے, حضور میرے آخری نبی نے ساڈی عقل میرے نبی دی شان ساڈی عقل چ نہیں آ سکتی, کیونکہ جدو رب میرے نبی دے سامنے عقل والیاں چیزاں نو آپ دے قانون بدلی جاندا ہے. تو کتھوں کی شے آ گئی میرے نبی ورگا ہو سکنا تو؟ کیوں میرے نبی بے مثال نے؟ کیوں تو اے دس بھی تیرے نور دے نال کائنات بنی ہے؟ تو رحمت للعالمین ہے کوئی؟ آخری نبی آ گیا, رحمت للعالمین آ گیا, میرے نبی آ گیا. حضور نے فرمایا کہ حضور دی حدیثاں سنو, حضور نے فرمایا ساری کائنات میرے نبی کے نور سے بنی ہے, لیکن میں اپنے حضور نے فرمایا ساری کائنات میرے نور سے بنی ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں. حضور دی حدیث ہے. پھر حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو عمر آتا, لیکن نبوت میرے پہ ختم ہو گئی ہے. پھر فرمایا علی تجھے مجھ سے ایسے نسبت ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے تھی, لیکن وہاں ہارون بھی نبی تھے, لیکن اللہ کا میں آخری نبی ہوں, تو نبی نہیں ہو سکتا. نسبت وہی ہے لیکن تو نبی نہیں ہے. پھر بڑے خوبصورت انداز نال صحابہ نے فرمایا اللہ نے بڑی سونی عمارت بنائی نبوت دی, او دے وچ ایک جگہ ایک اٹ دی خالی رکھی, اور اس جگہ تے اللہ تعالیٰ نے مینوں جڑا نا پسند فرمایا اور عمارت مکمل ہوگی. ادھر قرآن نے مور لاتی الیوم اکملت لکم دینکم ولیت, ہے کہ آج دین پورا ہو گیا, عمارت پوری ہوگی. حضور تو بعد کوئی نبی کوئی نہیں. قرآن بھی فرما رہا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد, اور محمد خاتم النبیین ہے, اللہ کے آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. قرآن بھی مور لا دے وے, حضور بھی مور لا دین, تے حبیب بن زید علیہ ایمان تو اڈے کو لوے کہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے خواہ میرا ہاتھ وڈیا جائے, میرے دوویں ہاتھ وڈے جان, میرے دوویں پیر وڈے جان, میرا سر وڈیا جائے, لیکن جو نبی نے فرما دیا ہے وہ ایمان ہمیں چاہیے. آج ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے کہ کوئی
नबूवत का दावा करे या रब होने का दावा करे, हमारे रब ने, हमारे नबी ने ये मोहर लगा दी है, हम किसी से कोई मुतालबा नहीं करेंगे कि तू सानू ए करके विखा। जे किसी ने कहता कि तू ए करके विखा, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਲੀਲ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਬਈ ਬਸ नबी आखिरी आ चुके हैं, तू पता नहीं की बला दफा हो, रब एक ही है, तू दफा हो। दज्जाल आएगा, दज्जाल के फितने से बचने के लिए आपके ईमान की ये नहज होनी चाहिए कि अल्लाह की शान के आगे और मेरे नबी की शान के आगे आपकी अक्लें जो हैं मेरे नबी के दर पे आके कुर्बान हो जाएं और हम किसी से कोई अल्लाह होने की, कोई नबी होने की कोई दलील ना मांगे। लो जी, उम्मीद है कि गल समझ आ गई। क्यों जी, गल समझ आई? अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा। जदों हजूर दी गल आ जाए तो अकल वो है जिहड़ी मेरे नबी दे कदमां ते कुर्बान हो जाए। वमा लैना इल्लल बलागुल मुबीन।